Good day everyone. So for today's video, we're gonna tackle all about Kruskal minimum spanning tree. But before we proceed to our topic, I would like to introduce myself. My name is Christian Egiel Calieros, 19 years old, student in Agusan de Sur State College of Agriculture and Technology, taking a course of Bachelor of Science in Information Technology. So our main topic for today's video is Kruskal minimum spanning trees. So we have a learning objective, the Kruskal algorithm and minimum spanning tree. So what is Kruskal algorithm? In Kruskal algorithm, sort all edges of the given graph in increasing order. Then it keeps on adding new edges and nodes in the MST if the newly added edge does not form a cycle. Nagingon daw diri nga it keeps down adding new edges ug nodes sa MST kung ang bag-o na mag-add nga edge kay dili mag-form og cycle. Ibali kung namay ko example, dapat yun nga makonect yung tanan ang edge nga walay cycle nga mabuo. Then it picks the minimum weight edge at first and the maximum weight edge at last. So picks down the minimum weight at first, so meaning ang gamay niya ang una, then ang last kay ang mga dako nga weight. Thus, we can say that it makes a local optimal choice in each step in order to find the optimal solution. So we will move now in minimum spanning tree. The minimum spanning tree of that graph is a subgraph such that all the vertices of the graph exist in the subgraph. Subgraph should be connected and there should be no cycle in the subgraph. So, ang subgraph daw kay tanan daw vertices nga naa sa graph kay dapat kay ma-exist daw sa subgraph. Din ang subgraph kay dapat connected po daw nya walay cycle nga mabuo sa subgraph. So now let's move to the example. So I have example here of Kruskal spanning minimum tree. We have 7 edges, the A, B, C, D, E, F, G. So as you can see, we also have vertices that connected in every edge. We have number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 10. So kato yung nakita gana is gada to siya. Ibali mo na to ato ang graph din. Karon ato ni siyang pangita atong kwao ng Kruskal minimum spanning tree. So keep this note, keep including the minimum edge as long as no cycle are formed. So kailangan nimo ma-connect yung tanan vertices sa edges nga dili mag-form og cycle. So makita niyo diri ang ato yung unahon kay ang 1. So na may amang 1 ra sa F to G o B to B, so D, B to D. So mo tong unahon og line. Then mga duha ang number 2 which is A to B, then D to A nga eagle. Then ang pangkatulo, number 3 is di na to siya pwede i-linyahan kay mag-form naman siya og cycle. So X na dira dili bawal na. So sa move ta sa 4, number 4. So ang 4 pod sa D to A bawal dili po na siya pwede kay mag-form po na siya og cycle kay na may 1 ug 2 nga na-connect sa DB ug AB. So bawal na din. Pero sa B ug paingon sa G pwede na kanang number 4. Then number 5 bawal pod kay na naman na-connect 1 to 1 FG ug AB 2. So kung imo na i-connect ang 8 ug F number 5 ma-cycle na siya, so bawal na. So ang last kay 6 mo jud na tong last kay kung imo na kay 7 ka og 10 mo form na yun sa cycle. Maklaro na gini mo nga form cycle. So mo na ato ang Kruskal minimum spanning tree. So sa gingon diri, once we cover all the vertices, we stop. So kay na cover naman nato tanan vertices, so ato nang i-stop. Then karon makita na nato ang sum sa iyang weight. So basic lang, i-add lang nimo siya kung unsay number nga nadra. 1 plus 1 equals 2 nya 2 plus 2 equals 4 plus 2 equals 6 plus 4 equals 10 and plus 6 equals 16. So natay weight of Kruskal minimum spanning tree is equal to 16. So that's all. Thank you for listening.